ইন্তজার করো এর মানে অপেক্ষা করো। থোড়া সা পাকড়ো এর মানে একটু ধরো। मैं नहीं এর মানে আমি না। मैं नहीं। कौन है এর মানে কে। कौन है। नहीं जानता हूँ মানে জানি না। नहीं जानता हूँ। कुछ बताओ এর মানে কিছু বলো। नहीं बताएगा এর মানে বলবো না। नहीं बताएगा। क्यों এর মানে কেন। पता नहीं है এর মানে জানি না। पता नहीं है। किसको पता এর মানে কে জানে। किसको पता। वो जानता है এর মানে সে জানে। ও জানতা है। कैसे এর মানে কিভাবে। कैसे। नहीं कर सकता है এর মানে পারবো না। कैसे होगा এর মানে কিভাবে হবে। कैसे होगा। कौन आएगा এর মানে কে আসবে। कौन आएगा। कौन जाएगा এর মানে কে যাবে। कौन जाएगा। अभी क्या है এর মানে এখন কি। अभी क्या है। अभी कुछ नहीं এর মানে এখন কিছু না। अभी कुछ नहीं। बताओ এর মানে ডাকো। बताओ। किसको এর মানে কাকে। किसको। सुनिए এর মানে শোনো। सुनिए। पता लगाओ এর মানে খবর নাও। पता लगाओ। किसका এর মানে কার। किसका। उन लोग का এর মানে তাদের। उन लोग का। कौन बोला এর মানে কে বলেছে। आप बोला এর মানে আপনি বলেছেন। आप बोला। मैं नहीं बोला এর মানে আমি বলিনি। मैं नहीं बोला। मैं सोना এর মানে আমি শুনেছি। मैं सोना। मैं खाया এর মানে আমি খেয়েছি। मैं खाया। मैं नहीं खाया এর মানে আমি খাইনি। मैं नहीं खाया। कौन खाया এর মানে কে খেয়েছে। कौन खाया। सामने कौन है এর মানে সামনে কে। सामने कौन है। राजू है এর মানে রাজু আছে। राजू है। क्यों आया এর মানে কেন আসছে। क्यों आया। क्यों गया মানে কেন গেছে। क्यों गया। जरूरत नहीं এর মানে দরকার নেই। जरूरत नहीं। जाने का এর মানে যাওয়ার জন্য। जाने का। শোনা থা এর মানে শুনেছিলে। শোনা থা। नहीं सुना था এর মানে শুনেছিলাম না। नहीं सुना था। कौन सुना था এর মানে কে শুনেছিল। कौन सुना था। नहीं लग रहा है এর মানে হচ্ছে মনে হচ্ছে না। नहीं लग रहा है। क्या सोचा এর মানে কি ভাবছো। क्या सोचा। कुछ नहीं এর মানে কিছুই না। कुछ नहीं।
একিন লাও এর মানে বিশ্বাস করো। একিন লাও। মে একিন লিয়া এর মানে আমি বিশ্বাস করেছি। মে একিন লিয়া। আবি কিয়া করেগা এর মানে এখন কি করব। আবি কিয়া করেগা। বাতায়েগা এর মানে আমি বলবো। বাতায়েগা। তাইয়ে বাতায়া এর মানে ঠিক বলছো। তাইয়ে বাতায়া। গলদ বলা এর মানে ভুল বলেছো। গলদ বলা। গলত শোনা এর মানে ভুল শুনেছো। গলত শোনা। कोई नहीं जानता है এর মানে কেউ জানে না। कोई नहीं जानता है। मैं नहीं जानता हूँ এর মানে আমি জানি না। मैं नहीं जानता हूँ। ये कौन है এর মানে এ কে। এ कौन है। पूछो এর মানে জিজ্ঞেস করো। पूछो। मैं नहीं पूछेगा এর মানে আমি জিজ্ঞেস করব না। मैं नहीं पूछेगा। बात सुनो মানে কথা শোনো। बात सुनो। बाद में सुनेगा এর মানে পরে শুনবো। बाद में सुनेगा। निकल जाओ এর মানে বের হয়ে যাও। निकल जाओ। नजदीक आओ এর মানে কাছে এসো। नजदीक आओ। कोई नहीं आ रहा है এর মানে কেউ আসে না। कोई नहीं आ रहा है। नहीं आएगा এর মানে আসবে না। नहीं आएगा। बहुत हो गया এর মানে অনেক হয়েছে। बहुत हो गया। कैसे हुआ এর মানে কিভাবে হয়েছে। कैसे हुआ। कोई बताओ এর মানে কেউ বলো। कोई बताओ। कोई नहीं बताएगा এর মানে কেউ বলবে না। कोई नहीं बताएगा। गुस्सा किया মানে রাগ করেছো। गुस्सा किया। नहीं किया মানে করিনি। नहीं किया। ऐसा क्यों মানে এরকম কেন। ऐसा क्यों। कौन जानता है এর মানে কে জানে। कौन जानता है। मैं जानता हूँ এর মানে আমি জানি। मैं जानता हूँ। नहीं बोलेगा মানে বলবো না। नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बताएगा এর মানে কেন বলবে না। क्यों नहीं बताएगा। मुझे नहीं चाहिए মানে আমার লাগবে না। मुझे नहीं चाहिए। किसको चाहिए মানে কার লাগবে। किसको चाहिए। पता नहीं এর মানে জানি না। पता नहीं। किसको पता है এর মানে কে জানে। किसको पता है। पूछो এর মানে জিজ্ঞেস করো। पूछो। किसको पूछेगा এর মানে কাকে জিজ্ঞেস করব। किसको पूछेगा। तुम्हारा मर्जी এর মানে তোমার ইচ্ছা। तुम्हारा मर्जी। मेरा मर्जी नहीं এর মানে আমার ইচ্ছা না। मेरा मर्जी नहीं। क्यों এর মানে কেন। क्यों। मेरा बात नहीं सुनेगा এর মানে আমার কথা শুনবে না। যদি বন্ধুরা এই ভিডিওটি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, পরবর্তীতে এরকম আরো ভিডিও দেখতে চাও, তাহলে প্লিজ এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আমাদের চ্যানেলকে।
থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।